ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سارے رمضان میں ہی بھرپور عبادت کرتے، لیکن آخری عشرے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کا ایک ماحول پیدا کریں، خود بھی، اہل خانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ اور جب کوئی کام مل جل کر کیا جاتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اس آخری عشرے میں خصوصی عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا بھی جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، لیکن اگر کسی سال وہ سفر پر ہوتے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے مسجد میں جم کر بیٹھنا یا مسجد میں رہنا۔ اعتکاف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور گناہوں کے مواقع سے بچا کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بہترین کام کرنے کے لیے یکسوئی درکار ہوتی، کنسنٹریشن درکار ہوتی۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں تو عموماً یکسوئی میسر نہیں آتی۔ تنہائی میں بھی بعض اوقات انسان اپنے باقی کاموں کے سلسلے میں سٹریس میں رہتا ہے۔ بعض حالات میں تو انسان آرام کرتے ہوئے بھی آرام نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت، ایک کے بعد ایک دنیا کا کام اس کے سامنے رہتا ہے۔ اس طرح سال کے ایک مہینے میں جہاں اس کی روحانیت پرورش پاتی ہے، وہاں اس کو اعتکاف کے ذریعے عبادت کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو گرو کرنے کے لیے مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک پودا اگر آپ کسی ایسی زمین پر لگا دیں جو اس کے موافق نہیں، تو خواہ کتنا بھی بہترین بیج آپ وہاں ڈالیں، کتنا بھی اچھا پانی ہو وہاں کا، کتنی بھی اچھی سوائل ہو، لیکن وہ وہاں اس طرح کے پھل نہیں لائے گا جو وہ اپنے اصل جگہ پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کے مخالف ہے، اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کو جب کوئی ماحول اپنے مزاج کے مطابق ملتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اور زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ انسان اگر اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اعتکاف اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہر سال اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سارعوا، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں دوڑنا بھی چاہیے اور جلدی بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر نہ جائے اور پھر موقع ملنے پر وہ سستی دکھائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی خیر و بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو دوڑ لگاتے ہیں،
लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए निहायत जरूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फायदा उठाएं, और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्क दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे तर्क दुनिया ही किया जाता है, दुनिया के सारे काम काज छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो इंसान किसी शरई उज़्र के साथ एतिकाफ की जगह से बाहर भी जा सकता है। अगर एक शख्स इबादत में लगा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बंदों के हाल से बिल्कुल बेखबर हो जाए और उसे उनकी कोई भी परवाह न रहे या उनकी तकलीफ में वो उनकी मदद न करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे की मदद करते हैं जो किसी की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत के दिन वो लोगों की, ऐसे बंदों की तकलीफों को दूर कर देगा, क़यामत की तकलीफों में से जो दुनिया में बंदों की तकलीफों को दूर करते हैं। इसलिए इंसान जब इबादत करे तो खूबसूरत तरीके से करे, और अगर बंदों की खिदमत करे तो वो भी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करे, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही दरअसल ये है कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, खूबसूरत अमल किसके हैं। गोया हम सब से ये देखा जा रहा है कि हमारे कामों का दर्जा क्या है, हम किस दर्जे पे काम करते हैं। किसी भी काम को जो अच्छा हो, उसका अच्छा होना जहां शर्त है, वहां उसका तरीका भी दुरुस्त होना जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि अच्छे काम की जो डेफिनेशन बताई गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक वही काम अच्छा है जिसमें नीयत भी अच्छी हो और तरीका भी अच्छा हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। क्योंकि अगर कोई काम बजाते खुद अच्छा है लेकिन अप्रोच रॉन्ग है, गलत तरीके पे किया जा रहा है, तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर काम अच्छा नहीं लेकिन तरीका अच्छा है तो वो भी ठीक नहीं। दोनों चीजों का दुरुस्त होना निहायत जरूरी है, और हिकमत इसी चीज का नाम है कि इंसान राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, सही काम को सही तरीके पर करे, उसको उसका हक देते हुए करे। इबादत करे तो उसको उसका हक दे, किसी की खिदमत करे तो उसको उसका हक दे। और हिकमत तो वो नेमत है कि अल्लाह जिसे चाहे अता करे। कुरान मजीद में आता है, युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत अता करता है जिसको वो चाहता है। वो मैं युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत मिल गई उसे बहुत बड़ी भलाई मिल गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कामों को बेहतरीन तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए और इन गुजरते दिनों में भरपूर नेकियां करने की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत और जिक्र के साथ हमारे दिन और रातें आबाद हो जाएं, और अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को कबूलियत भी अता फरमाए। आखिरी अशरे की एक और ख़ास खुसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज्यादा अफसल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम,
سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لاؤ گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے،
उबादा बिन सामिद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कद्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कद्र बता दूं, लेकिन फुला और फुला ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मुसलमानों का बाहम लड़ाई झगड़ा फितना फसाद उनको बहुत सी खैर से महरूम कर देता है। एक और हदीस के मुताबिक फसाद और बाहमी ताल्लुकात की खराबी दीन को मूंड देने वाली है, यानी दीन का सफाया कर देती है। वहां कोई ईमान और तकवा और खैर भलाई बाकी नहीं रहती जहां लोगों के दरमियान बाहम ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली ये बताने के लिए आए कि कौन सी रात लैलतुल कद्र होगी ताकि लोग उसमें पूरी तरह इबादत कर सकें, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो इल्म आपसे उठा लिया गया। लेकिन आपने ये फरमाया कि इसी में भलाई होगी। इससे हमें एक और बात भी पता चलती, और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे की मुस्बत सोच रखते थे। वो हर उस मौके पर जहां कोई शख्स परेशान होकर काम छोड़ सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, आप उस मौके पर भी हमेशा यही बताते कि इसमें भी भलाई है, इसमें भी खैर है। और हम अगर गौर करें तो खैर नजर भी आती है। वो ये कि अगर हमें ये पता होता कि फुला एक रात लैलतुल कद्र है, मसलन बाज लोग जैसे कहते हैं 27वीं की रात या कोई और रात, तो फिर हम सिर्फ इबादत उसी रात में करते। अब चूंकि पता नहीं कि कौन सी रात है, तो उस एक रात को तलाश करने के लिए हम और भी बहुत सी रातों में इबादत कर लेते हैं, जो यकीनी तौर पर सवाब और अजर का काम है। लैलतुल कद्र अगरचे ये नहीं पता चलता कि कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ अलामात हमें बताई गई हैं। वो अलामात क्या है? अहादीस की रोशनी में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसे थाली, यानी सूरज नजर तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नहीं नजर आती। इन सूरज का रंग एक तरह से मुख्तलिफ होता है। एक और रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कद्र का जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम में से कौन उसे याद रखता है? इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा, यानी उसको भी आपने थाल से तशबीह दी, लेकिन किनारा इसलिए कि आखिरी रातों में चांद पूरा नहीं रहता, एक किनारे की तरह रह जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र आसान और मोतदिल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मध्यम होती है, यानी सूरज की एक निशानी बताई गई, लेकिन जाहिर है कि वो तो जब रात गुजर जाती है फिर ही नजर आता है। इसलिए इस पर नहीं रहना चाहिए कि फुला रात थी या फुला रात थी। तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि हमें हर रात से किस तरह फायदा उठाना है। एक और रिवायत में आता है, हजरत ज़िर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने उबई इब्न काब को ये फरमाते हुए सुना। उनसे कहा गया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल कद्र को पहुंच गया। हजरत उबई फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो शब कद्र रमजान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम बेशक मैं जानता हूँ वो कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया। उस रात की सुबह 27 तारीख थी और उसकी अलामत ये थी कि सूरज तुलू हुआ तो उसकी सफेदी में शुआ न थी। और ये हो सकता है कि उस साल 27वीं रात हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 27वीं रात ही शब कद्र हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कद्र पालूं तो उसमें क्या कहूँ, यानी कौन सी खास दुआ मांगू? आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इससे ये पता चलता है कि उस रात भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफी और दरगुजर की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। अगर ख्वातीन नमाज न पढ़ सके तो जिक्र अज़कार कर सकती हैं, तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं हम सब, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से खुश होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी गुनाह करता है
پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب مانگنی چاہیے۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
पाकीज़ा कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि किस तरह जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज यानी उस पर ईमान बंदे के दिल में उतरता है तो फिर वो इस तरह परवान चढ़ता है जैसे एक शजरा तय्यबा उम्दा दरख्त परवान चढ़ता है। और वो दरख्त कैसा होता है? असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत होती है। यानी जब ईमान मजबूत होता है तो नतीजा क्या निकलता? फरउहा फिस समा, कि उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं, यानी उसके आमाल ऊपर उठते हैं। तो उती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा, फिर वो अपने रब के इज़्न से हर आन फल देता है। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान होता है और ईमान पर उसको इस्तिकामत नसीब होती है तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान बन जाता है। वो हर दम फायदा पहुंचाने वाला बन जाता है। जैसे एक दरख्त अगर उस पर फलों का मौसम ना भी हो तो उससे ऑक्सीजन बनती रहती है, साया बनता है और दीगर भी बहुत से फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन के अंदर जब ईमान आता है और नेकी और तकवा के जरिए वो ईमान सेंचा जाता है तो ये चीज इंसान के नेक अमाल में इजाफे का जरिया बनती है। हमें उन कामों में हमेशा सबकत करनी चाहिए कि जो ईमान को बढ़ाने वाले हैं और उन कामों से बचना चाहिए कि जो ईमान में खसारे या नुकसान का जरिया बनते हैं, जो इंसान के दिल को मैला करते हैं और जिससे इंसान नेकी के कामों में फिर पीछे होने लगता है। वो कौन से काम हैं? उनमें से एक काम तो ये है कि इंसान गलत कंपनी इख्तियार ना करे, यानी ऐसे लोगों की पैरवी ना करे जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुतिअ मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। वला तुतिअ, और तुम इताअत न करो, बात न मानो। किसकी? मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया हो। वत्तबअ हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो। वकान अम्रुहु फुरुता, और उसके सारे काम बिखरे हुए हो, यानी गैर मुनज़्ज़म जिंदगी हो और किसी चीज का सर पाँव ना हो। लिहाजा इंसान अगर अपने ईमान में इजाफा करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों की कंपनी में बैठे, ना कि उनके पास जो अल्लाह से गाफिल हो। क्योंकि इंसान जब ऐसे लोगों में बैठता है तो वैसा ही हो जाता है या होने लगता है, क्योंकि इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। इसी तरह जब इंसान किसी कंपनी में बैठता है तो उमूमन वहां मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनता है, उन बातों से भी इंसान मुतासिर होता है। वो बातें उसके ऊपर किसी न किसी दर्जे में असर करती हैं, या उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद या बाद में भी वो चीजें याद आती रहती। अब अगर इंसान रोजा रख कर भी झूठ बोल रहा है तो ऐसे रोजा रखने का भी कुछ फायदा नहीं, उससे ईमान में इजाफा नहीं हो सकता। खाली भूखे प्यासे रहने से ईमान नहीं बढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो शख्स रोजा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि इंसान भूखा प्यासा रहे और बाकी जो उसका जी चाहे करे। गोया रोजा बुराई से बचने का नाम है, सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व कम मिन काइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ भी नहीं मिलता, यानी कोई अजर सवाब नहीं मिलता, उनके अंदर कोई तकवा नहीं आता, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, उनकी रूहानियत में कोई ताकत नहीं आती। वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही रमजान के बाद होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना पीना तो छोड़ा, वो काम नहीं छोड़े जिससे ईमान में कमी हो जाती है। इसलिए रोजे के साथ साथ इंसान को अपनी जबान और अपने बाकी अमाल का भी मुहासबा करते रहना चाहिए। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं, क़याम करने वाले, जो वैसे इबादत में खड़े रहते हैं लेकिन उनको रात जागने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई अजर सवाब हासिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वो या तो दिखावे के लिए करते हैं, या फिर उनकी नमाजों में कोई खुशू खुजू नहीं होता, या वो एक
लगे बंधे अंदाज में बस एक रिचुअल के तौर पर उस काम को कर रहे होते हैं, उसमें कोई रूह नहीं होती। तो जैसे रूह के बगैर कोई जिस्म मुर्दा होता है, ऐसे ही जब इबादत के अंदर रूह नहीं होती, इबादत के अंदर अच्छी नीयत नहीं होती, शौक और जज्बा नहीं होता, वो अल्लाह के लिए नहीं की जाती, वो रियाकारी और दिखावे से पाक नहीं होती, तो वो इबादत भी ज्यादा फायदा नहीं देती। इसलिए हमें रमजान में जो भी काम करें उसमें अपनी नीयतों का भी खूब जायजा लेते रहें। इसी तरह जो चीज ईमान में कमी करती है वो गीबत, चुगलखोरी और इस किस्म के ज़बान के दीगर गुनाह हैं। खुसूसन रोजे में इनसे परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रोजे को बहुत नुकसान देने वाले हैं। कुरान मजीद में गीबत को, दूसरों के पीठ पीछे उनकी बातें करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा, कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लेकिन जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने गीबत की और उसको ये एहसास हुआ कि उसने मुर्दा का गोश्त खाया। अगर इंसान ये तसव्वुर भी कर ले गीबत करते हुए तो वो फौरन बाज आ जाए, क्योंकि मुर्दा हो या जिंदा किसी इंसान का गोश्त खाना इंसानियत से निहायत गिरी हुई बात है। रमजान के रोजे जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, हमें मदद देते हैं इस बात में कि वो अपनी जबान पर भी कंट्रोल करें। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इंसान को अगर किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई नाराजगी है या किसी की कोई बात पसंद नहीं, तो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे या किसी ऐसे इंसान के जरिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि जिससे उसको भी फायदा हो और खुद भी अपने नुकसान से इंसान बच जाए। जब इंसान गैर जरूरी बातों में मसरूफ होता है, इस किस्म के हराम कामों में मशगूल हो जाता है, तो उसका असल फोकस जिस चीज पर होना चाहिए उससे हट जाता है। वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वो करने के काम कर नहीं पाता, वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, उसके ईमान में कमी हो जाती। जब ईमान कमजोर पड़ता है तो अमल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान रमजान में अपने आमाल का एहतिसाब करता रहे। जहां तक ईमान बढ़ाने वाले काम है तो उसमें फराइज के साथ नवाफिल की कसरत, जिक्र की मजलिस में शिरकत, जैसे गाफिलों की मजलिस में शिरकत ईमान कमजोर करती है, उसके बरक्स जिक्र की मजालिस ईमान में इजाफे का जरिया बनती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल होती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत उन पे नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका जिक्र करता है। यानी वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। और सच्चे मोमिन तो वो होते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती, ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं, भरोसा करते हैं। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक मोमिन से जब मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत की जाती है। यानी अल मुमिनु यअलफु व युअलफ, मोमिन उल्फत रखता भी है और उससे भी उल्फत की जाती है। यानी किसी के बारे में अच्छी सोच रखना, किसी से अच्छा बर्ताव करना, ये भी इंसान के अंदर खैर भलाई में इजाफे का जरिया बनता है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मोमिन का आईना है, मोमिन का भाई है, उसके सामान की हिफाजत करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका भी दिफा करता है। लिहाजा ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। और अगर इंसान शैतान के पीछे लग जाए तो फिर नेकी के कामों से दूर होता चला जाता है। शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो अपने रब पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हम सब के लिए भी जरूरी है कि हम नेकी के कामों में आगे बढ़ें और बुराइयों में पीछे रहें। जैसा कि रमजान की हर रात को एक पुकारने वाला पुकारता है, या बागिल खैर अक़बिल व या बागिल शर्र अक़सिर, ए नेकियों के तलबगार आगे बढ़ो और ए बुराइयों के चाहने वाले रुक जाओ, अब तो बाज आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर है,
लेकिन अगर इंसान अपनी जिंदगी में गफलत बरते तो वो जिंदगी और भी छोटी हो जाती है। अगर हम रोजाना सिर्फ 8 घंटे सोते हों तो 60 साल की उम्र पाने वाला इंसान अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा यानी 20 साल गोया सोकर गुजार देता है। काम के लिए उसके पास 40 साल बचे, और अगर 40 सालों में भी वो संजीदगी इख्तियार नहीं करता और करने के काम नहीं करता बल्कि अपनी जिंदगी इधर उधर के लाहव लाभ में गुजार देता है तो आखिरकार वो नुकसान उठाएगा। इसलिए हम सब के लिए लाजिम है कि हम अपना मुहासबा करें और अपने औकात की कदर करें। औकात या जिंदगी ये वैसे भी बहुत कीमती है, लेकिन कुछ औकात दूसरों के निस्बत और ज्यादा कीमती होते हैं क्योंकि उनमें किया जाने वाला अमल अजर के एतबार से कई गुना ज्यादा होता है। अगर देखा जाए तो एक एक दिन करके रमजान का महीना निस्फ से ज्यादा गुजर चुका है। उमूमन जब काम शुरू किया जाता है कोई भी तो उसमें इंसान के मोटिवेशन का लेवल हाई होता है, बहुत जज्बे के साथ इंसान काम शुरू करता है। फिर जब वो काम एक आदत बनने लगता है, एक रूटीन बनने लगता है, तो अमूमन उसमें कुछ सुस्ती सी आने लगती है। इसी तरह रमजान के शुरू में एक खास किस्म की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि दूसरे अशरे में उमूमन चीजें नॉर्मल होने लगती है। ऐसे में हमें फिर अपने आप को एक बार याद दहानी कराना है कि ये वक्त, ये घड़ियां, ये लम्हात निहायत कीमती हैं और इन्हें हमें बगैर कुछ किए हाथ से जाने नहीं देना। इंसान अगर रमजान के शुरू में ही प्लानिंग कर ले तो रमजान बेहतरीन